नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. जेन झी आनी जेन अल्फा पिळगेंतल्या विद्यार्थ्यांक शिकोवपाक सगळ्या शिक्षकांनी तंत्रगिन्यानाच्या नदरेन तयार जावचें पडटलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मागलां. ते काल गोवा शालांत मंडळाच्या भांगरा उत्सवी वर्सा निमतान पर्वरे मंडळाच्या वास्तूंत खासा कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. गोवा शालांत मंडळाची वास्तू फुडल्या पिळग्यांक प्रेरणादायी थारूं अशें तांणी मागलें. गोवा शालांत मंडळान सगळ्या सोयी सुविधांचो लाव राज्यांतल्या विद्यार्थ्यांक दिवचो अशें तांणी सुचयलें. पीपल आर द झेन एक्स, झेन झी आणि झेन अल्फा हांकां आमकां शिकोवपाचें आसा. देर इज अ गॅप डिफरन्स. आमी म्हणटाले झेन एक्साक शिकयता देर इज अ वेवलेंथ मॅचिंग, बट नाव देर इज नो वेवलेंथ इज मॅचिंग. म्हणल्या उपरांत देर इज अ डिफरन्स. ओके, आनी हे डिफरन्सीस आसतना शिकोवप एक चॅलेंज आसा. आमी पळयताले की नाव द टेक्नॉलॉजी इज विथ देम. तांच्या कडेन टेक्नॉलॉजी आसा. एकदां ती टेक्नॉलॉजी आमकां एडॉप्ट करता आसतना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस. फॉर देम दे आर इजिली इट इज एडॅप्टेबल फॉर देम. ताका कोणी शिकोवचें पडोंक ना. ते पळोवनूच शिकले सगळे. आमकां सगळें शिकोवचें पडना. आनी म्हणून ह्या भुरग्यांचो फ्युचर घडोवपा खातीर म्हाका दिसता अशा पद्दतीन 50 वर्सां बोर्डाची जाल्या उपरांत फुडल्या 50 वर्सांची फ्युचरिस्टीक तयारी करपा खातीर दीस इज अ रायट टायम. काल जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत ज्ञानद्वार गुरुकुल, रत्नसंकलन, लोकपथ, विज्ञान आनी कला प्रदर्शन, परख केंद्र, प्रज्ञापथ अशा वेगवेगळ्या सुवातींचे मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन NEP इम्प्लिमेंटेशन खूब स्मूथ रित्या आनी खूब बऱ्या पद्दतीन हे इम्प्लिमेंटेशन सुरवात जाला. ताका सपोर्ट सगळ्या एडेड आनी ग्रँटीड एडेड आनी नॉन एडेड सगळ्यांचो सहकार्य खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांचे मेळ्ळा. ताका अजुनूय सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट करचो. इन फ्युचर म्हणजे गोवा विल बी वन ऑफ द टॉप इन एड्युकेशन सेक्टर. हांव कित्याक सांगता, कारण ज्या पद्दतीन बोर्ड विल सेट द पेपर, देर इज अ इक्विवेलन्सी एवरीवेअर इन एवरी स्कूल्स. एक खूब स्टँडर्ड आमी हाय करून दवरलेलो आसा. हे कॉम्पिटिटीव एग्जामीक बसपा खातीर पयलीं पासूनच तयार करपाक जाय आनी ताचे प्रिपेरेशन्स हे गोवा बोर्डाचो पेपर सेटींग जाल्या उपरांत एक बेंचमार्क आमी सेट करतले. आदिवासी उदरगत मंत्री रमेश तवडकार हांणी आदिवासी खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. हे बसकेंत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. खासा करून आदिवासी इमारती बांदप, आदिवासी खात्या खाला प्रकल्प आनी हेर विशयांचेर चर्चा जाली. प्रसार माध्यम प्रतिनिधीं कडेन उलयतना मंत्री रमेश तवडकार हांणी आदिवासी भवन बांदपाची प्रक्रिया वेगान हातांत घेतल्या आनी ते रोखडेच पुराय करतले अशें सांगलें. ट्रायबल डिपार्टमेंटाची जी मिटींग आमी घेतली, जी आदिवासी विकास योजने अंतर्गत एका प्रोजेक्टा खातीर 3 कोटी पर्यंतची कामां घेवपाक मेळटा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तो टॅक्निकल सेल स्पीडअप करप ही म्हजी पयली प्रायोरिटी आशिल्ली. आनी त्या प्रायोरिटीनुसार तो सेल आमी सेटअप केलो आनी ताजी कामां मार्गाक लागली आसा. आनी बरेच वेळाचेर एक एलिगेशन येतालें तें की ट्रायबल भवन जो विशय आसा न्ही, म्हणजे परवरीचो, त्या विशया संदर्भांत खूब एलिगेशन येताली. म्हणजे खूब वर्सांची लॉंग पेंडींग मागणी आसा आनी ताजेर सुद्दां विशेश करून आमी लक्ष घालून आसा न्ही. फुडल्या सादारणच्या म्हयने भितर ती पूर्ण प्रोसेस कंप्लीट करून ताजें टेंडर जावंक शकता हाजे संदर्भांत तें. आनी त्याच बरोबर आर्टिकल 275 आसा न्ही, सेंट्रल जे स्पॉन्सर्ड ज्यो स्किमी आसा त्या संदर्भांतले कांय प्रोजेक्ट आसा ते आमकां स्पीडअप करपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज टॅक्निकल सेलाची म्हणजे सगळ्यांचीच मिटींग घेवन आसा न्ही, ती हें बजेट सेशन सुरू जावचे पयलीं कांय प्रोजेक्टाचे टेंडर करप असो प्रकारचो विशय आज घेवन बशिल्ले. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जो प्रयत्न आमी फाटले 2-4 म्हयने हांव म्हजे मिनिस्ट्री येतकच. आयज गोंयभर राष्ट्रीय कृमी निर्मुलन दीस पाळटले. ह्या दिसा 1 ते 2 वर्सां पिरायेच्या सगळ्या भुरग्यांक आल्बेंडाझोल 200 मिलीग्रॅम आनी 2 ते 19 वर्सां पिरायेच्या सगळ्यांक आल्बेंडाझोल 400 मिलीग्रॅम ही दंतनाशक गुळी दितले. हो कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर सगळे पालक, शिक्षक आनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी पुराय सहकार्य दिवपाची विनंती भलायकी सेवा संचालनालयाच्या राज्य कुटुंब कल्याण मंडळान केल्या. 10वी नापास जाल्ल्या भुरग्यांक आतां शालांत मंडळा वरवीं 10वी पास जावपाची संद मेळटली. दरेका म्हालांत एक विद्यालय हाचे खातीर केंद्र म्हणून स्थापन जातलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. काल पर्वरे शालांत मंडळाच्या इमारतीच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण पणजीत चडांत चड तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस तर उण्यांत उणें 20.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाचे
मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजे 7:20 नमस्कार.